Sini tiba-tiba media orang no, dorong sini press media fai manjak fai main jatuh no, hambai janabu, taklai nobam wathop mela sini nuate hadani, ira nuate hada yang nai, abni bangai, bibino jaga sung, jate prosara rohamanai tioi, abni apne suni coba sung nai, apne sung fai ka khub apne suna, sini hadani pokongui, ani ব্যক্তিগত pokongui, hambai janabu. Prothom sini taklai নবম ওয়াথব মেলা 5 তারিখ বা 6 তারিখ দুই দিনই অংনাই ফেব্রুয়ারি 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি এবং 6 তারিখ ফেব্রুয়ারি দুই দিনই মেলা পূজা তো চিনি প্রথমে 5 তারিখ ফয় থেকে চুং পূজার লামপ্রা ওয়াথব পূজার নাই মেলা খেলাই বিকাল সন্ধ্যা 6:30 7টার মধ্যে চুং আরম্ভ খেলাই হপুংনু চিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠাননি পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান টংনাই বিভিন্ন চিনি কালচারনি Samung musumung samung obno tuini sung hopung katali nai pore dino 7 tarik 6 tarik obo ঠিক এইভাবে নো সন্ধ্যা 6টা 6:30 7 তারিখ থেকে চং অপঙ্গই ক্লোজিং টা অদিন আইখাংলাই ক্লোজিং অং নাই এইলো চিনি একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম ওগুলা চিনি নগর হিসাবে প্রথম উদ্বোধক 5 তারিখ অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকারি অর্থমন্ত্রী রঞ্জন সিংহ রায় বা উদ্বোধক বনি লগিসং স্পেশাল গেস্ট তংনাই যেমন পূর্ণচন্দ্র এডিসিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সিএম ওগুলো চিনি রাজ্য সরকারনি মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া বর্তনায় অন্যান্য চিনি সাব ডিভিশননি নেতৃত্ব রক তংনাই ওগুলো চিনি দফানি তো তংনাইনি ওগুলো অন্যান্য দফানিবো যেমন চুঙ্গির ক্ষত্রিয় সমাজ নব চুং রিংজাক ওগুলা ইবা সুবলাই বুথুপ ত্রিপুরা ব্রহ্মরিংজা মরাসিং দফা ব্রহ্মরিংজা ব্রনি চিপরক উপস্থিত তংনাই অদিন বেশি পালি যাই ফাইকান রনি নওয়াতিয়া তাকলাই ওয়াথব তের তাকলাই চিং নবম ক্লাইও নবম ক্লাইতে তংসং অষ্টম সেমন পর্যন্ত অষ্টম লাই থাকা আগে খেলাই চিং বিভিন্ন ময়লা গুড়ি গুড়ি ওই চিং খেলাইও এই যে তিরত তাকলাইবে 4 বার রঙ এই হাতাইও চিং সরকার থেকে চিনি নোয়াতিয়া হদানি বুমুঙ্গই এই হাতাইনিয়া মানখা जों अमागि ताक जुग जुग जों पिरि पिरि इरनो जों सब समय खालायनाय हिनै सिद्धांत नालाय जा स्टेट लेवल त्रिपुरा राज्य स्टेट लेवलनि चिनि नते हदा इमा चिनि स्टेट लेवल जिमा चिनि मा सरकारि क्यालेन्डार काजाक बो थाया बखाय इमा खलाय गडजी गुमुति डिस्ट्रिक्ट नि गडजी नते हदा हाताय नि रमजागो गडजी बाजारनि एकटु पारंगय साबलुम थानाय लामा याग्रा साइड चिनि हाथाय उपस्थित yang एमने आंचलिक गिरखलाय दा बाजार हिन जागोता अबनि बिस्कांगानो क्लाय चिनि थांनि बेसि बार नङना इ इरोनो ताकलाय चतुर्थ बार क्लाय इर परपर 4 बस ताकलाय बेसि कुन फेरमुंग क तंग फेरमुंग तो सालनि साल किसा कुवारंगि फायो अबनो फेरमुंग एमने नियम नीति तो प्रायनो ठीक दङ चिनि अतिथि ततिथि सब समयनि अबखलाय दारगो गलाय 5 तारिख तो এই চিনি অতিথির ফাইনাই 6 তারিখ খেলাই চিনি উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা এগুলাই এডিসিনি তংলাই রবীন্দ্র দেব বর্মা এগুলাই ইর এলাকানি যে এই মাতারবাড়ি কেন্দ্র ইম ইরিনি এমএলএ তো দুই দিনই তংলাই অভিষেক দেব রায় এগুলাই ওই যে 6 তারিখ খেলাই ইর শান্তিবাজারনি এমএলএ প্রমোদ রিয়াং বাবু তংলাই এগুলা অন্যান্য চিনি বিভিন্ন দফানি চিপটক বতংনাই এগুলো চিনি সাব ডিভিশননি এসডিএম বিডু সাব বা জেলা পরিষদনি এই অধিপতি রক সভাধিপতি অধিপতি ব্রক যত তংমানে পঞ্চায়েত সমিতিনি নেতৃত্ব রক ব্রবতনাই যেমন পঞ্চায়েত সমিতিনি শিল্পী দাস এলিমলে না শিল্পী দাস কোনকতানি আপনি লগে সামং তাই কোন পুংকরক লাইজাক মংতে ফালমুরক তং অবশ্যই তংনাই মেলা বা বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় সারা অন্য চিনি কৃষ্টি কালচারনি যেটা চামুং নুমুং অব মেলাও ফালজাंनाय ফুনুকজাंनाय আইজিটা সিস্টেম দङ আচ্ছা যেহেতু তাবক তো
2 दिन चलनाय बा इनके हपु मुगलां गलां गायनाय बा ना इनके बोसोर जाते कराक के नायकल जानाय ननि जों আচ্ছা আবহাওয়া তো जों সামাজিক ভাবে जों অনেক আলোচনা খালাইকা যথেষ্ট অবখাই বিগত দিননি অভিজ্ঞতা হয়েছে তাকলে তাইবো ক্রাক ভাবে যাতে কোনো যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা অঙ্গিয়াতই আপনার চেষ্টা করলে বিগত দিনেও আহাই যেটা কোনো রেকর্ড করে রেখো কারণ সেমানি থেকে 2 বছর খেলাইলাই দङ আমার 2 দিন খেলাই সেমানবো 2 দিন খেলাইকা খুব শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে খেলাইকা খুব আনন্দ উপভোগ খেলাইকা যত লুকুরক নিনি সিনি মুখি সারা আনি বুমুংখলাই উদয় সিং নুয়াতিয়া ত্রিপুরা রাজ্য নুয়াতিয়া হদানি চৌধুরী जोंनि आरो फाइसाक फाइजाक आंनि मेडिया ताखुक संना आंनि निजेनि व्यक्तिगत पक्ष थेके एवं आंनि नुवातिया हदानि पक्ष थेके बेलाय बेलाय हामबाय आंनि मुंखा पाताल कुमार नुवातिया सारा त्रिपुरा राज्य नुवातिया हदानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिसि ब्रुम ब्रुम जोंनि आरो जोंनि नुवातिया दफानि श्री सिटी तुयै जोंनि मामलायसाय कथरकुक लामप्राबाथब तेर नै पालायजागै दङ दाख्लै बिसिबाय हंलाय फिलसुकु चलिनाय आबनि बागै गोबांमा सामुं तांबुताम रमजाक प्रशासन लेभेल तुयबो प्रशासनिक लेभेल तुय जों मिटिं रक खालायजाक सिनियर स्टेट लेभेल मेला हंलाय बिडिअ मातारबारि जिल्ला सभाधिपति डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट DWS गोबांमा जत्त विभिन्न दप्तर तुयनो जों आलोचनानि माध्यमे मिटिं खालायलेखा गत 18 तारिख मातारबारि BSc हल खालायका हाइक्लाय जत्त डिपार्टमेंटनि सुबा सुबायनो सिनियर मेला संसाजांनाय आगामी 5 तारिख गो उद्बोधन होनाय 2 दिन चलिनाय सिनि मेला 5 तारिख 6 तारिख जागाव जत फेसिलिटी रोजागै दङ जरा डिपार्टमेंट फाइनाय रंनोबो एग्जिबिशन रूम दङ प्लस जरा मेलाव फाइनाय बाइक पार्किंग नि व्यवस्था दङ कार पार्किंग नि व्यवस्था दङ जरा मीडिया पार्सन फाइनाय बरनि बागैबो रूम आलादा भाबे नारक जांनाय विभिन्न दप्तरनि फाइनाय रक जरा फायर सार्विस तारपरे दिया नि हेल्थ डिपार्टमेंट एग्रिकालचार थंपारिनि बागै एग्जिबिशन रूम दङ प्लस बरन तंजानाय व्यवस्था दङ इलाय जिनिया मेलाव कोनो कारनै साइडे फाइडे मेलाव बिशृंखला अंखांके पुलिस प्रशासननि व्यवस्था राखलाय रमजाक दङ जिनि पुलिस दप्तरनो साजाक दङ आरक्षा दप्तरनो प्रोवाइड खालायनानै बागै जिनि आरो पुलिस पार्सनेल हिउज नाम्बार जाते रनानि बागै इंगाय तासारा जिनि जे कमिउनिटी अर्गानाइजिंग कमिटिनि पक्ष थेकेबो एक्शन साखासिनि भलन्टियार नियोग खालायजाक दङ जोंनि मेला नायथक्लाय जाते सुशृंखल भावे चलिनानि बागै हायनि बागै जों राखलाय रमलायजाक प्रशासन लेभेल तुयबो जोंनि अर्गानाइजिंग कमिटिनि पक्ष थेकेबो इंगाय जे इमारजेंसी एम्बुलेंसनि व्यवस्था कन्स्टेंट और दंनाय सारा रात सापुं सालबाय हरबायनो दंनाय 2 दिन बेपि फायर सार्विस गाड़ी बुतंनाय 2 दिन बेपि अल्टरनेटिव स्टैंड बाय और दंनाय इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बो कंटिन्यू चिन और आसुगै दङ जाते इलेक्ट्रिक डिस्टार्बिं यातै हाइक्लायनो चिनि मेला जों कंटिन्यू बिसिब्रुं चालुगै दङ तासारा चिनि और मेलाव गोबांमा गुबुन जातिनि बरनबो निमन्त्रण खालायबायजाक फायबायनाय नाच गान दाल बिदाल नायथं नुथक रसामुं मुसिमुं ट्रेडिशनल चिनि श्री सिटी कालचार न तुयबो जों प्रोग्राम खालाय दङ जत्त दफानि नु अरब फनुक फायनानि सुजुग रुजागै दङ हायनि बागै चिनि त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरंनो आं कयो चिनि मेलाव फायै जत्तनो नायथं नुथक नायनानि बागै आनन्द उपभोग खालायनानि बागै जत्तनो आं कबगमुं चिनि मेलानो फायै ताइबो गाहामके नायमानि एवं जुनो सहयोगिता खालायनानि बागै ताइबो आगामी दिन ताइबो कट कटर खालायसिनि बुसखाङा आगुनानि बागै ताइबो सुं सारनानि बागै जों साइथकलाय दङ आगामी दिनावबो चिनि म कन्टिन्यू चलिनाय सब समय चिनि म श्री सिटी चिनि नुवातिया दफानि एकदम मेजर प्रोग्राम बिसिब्रुं चलि दङ हायनि बागै
চিনিম ধীরে ধীরে ফুয়ারই তঙ্গু বরফ বাংই তঙ্গু চিনিও জায়গা ওंखायनो গরজি বাজার লাইতে দ্রপ দাব বাজার বাই গরজি বাজারनि বসखांग गरजी एडिसि साबजोनाल थांमान लामाव अ जागायावनो जोंनि मेला बिसिब्रुं अंगै दङ सरकार थेके सिनि आरो बु नेशनल हाइवे रुट गानाव जों सरकार बाय जागा रजाक एलटमेन्ट पाता रजाक प्राय 3 हेक्टरनि साका अ जागायावनो बिसिब्रुं मेला अंगै दङ ताछाड़ा ताइ सिनि आरो मन्दिरबो तांजागै दङ स्थायीभावे मन्दिरबो तांजागै दङ सारा रात बेपि सिनि आरो हरिनाम संकीर्तन कीर्तन रमंनाय सिनिमा सनातन धर्मनि मेला एवं जों सनातन धर्म पालन खालायो हायनै जत्त हास्तेनि ताखौ बहुरावनो सिनिया मेलाव चबाचर फाइन बागै नायनान बागै आं खबक जावो इंगाथाय आगामी 31 जानुवारि 2025 ओ दिननि हयते सिनिया मेलाव बिटि बिलि खालायजांनाय जारा व्यवसायी बृन्द जारा व्यवसायी खालायनाय बरनबो आं कयमु 31 तारिखनि हयतेनो फायै जाते सिनिया बिटि ना फायनानि बागै जत्तनो कबगु जारा व्यवसायी बन्धु रंनो orkestra team no samno gusan orkestra team सिनिया जे मामलायसाय काहामकुक नि यारुम बदल यारुम मिजिकेट बदल इंगाय ताइ सिनिया लोकल कल्चर बुतंगु इंगाय ट्रेडिशनल सिनि जादु कलिजा तंनाय इंगाय विभिन्न दफानि रियां मुरासिं हजागिरि डान्स वर्ल्ड फेमास डान्स याबाहायरक फुनुक जांनाय जत्त दाल बिदाल जत्त जातिनिनो जारा जारा फुनुक फायनान मुसुनाय ताइबो फुनुक फायमानो सिनि जे जों जे कालचार प्रोग्राम सेटल खालायमानि मामिता डान्स फायनाय वर्ल्ड फेमास डान्स फायनाय तारपरे सिनि लोकल कालचार प्रोग्राम अंनाय जादु कलिजा अंनाय इंगाय सिनि आरो हरिनाम कीर्तन बंनाय हपुं खालायनो 2 दिन आबाहायख्लाय सिनिया मेला चलै दङ इंगाय जत्त लोकरनो आं हामबाय ताइ आंनि मेडिया रंनोबो जाता सिगां सालां मानि जे भलन्टियार हेमानि मेलानि भलन्टियार 100 जन ऊपर आबाके बयस लिमिट दंनाय ना बोसोर जरा थाइदन ना जानाय ना ना बयस जारा यंग जेनारेशन जुबक 18 থেকে 30 नि मध्य जारा बयस दंनाय बरनो भलन्टियार नियोग खालायजागौ जेरैसे आरो फालनाव रंनो बागै जेरैसे केबो हासालनि बरक हाइमाया बा 35 हाइमाया इंगाके फुन्टिरक नंनो रक गोरंगै फुन्टिरक दिदारि कन्टाक्ट नम्बर जाक जों फेसबुक थेके इंस्टाग्राम हयते व्हाट्सएप हयते थुं जागानो प्रचार खालाय रजाक अब कन्टाक्ट नम्बर बरो जाक कन्टाक्ट नम्बर जुगाजुग खालायमानो मोबाइल नम्बर 546-552 ओ नम्बरो जुगाजुग खालायमानो बिटि बिलि नानानि जारा मुचुगै थांनाय जाक 8787-546-552